Hello mga kalabs, karon kay mag-marinate ko og manok. Una, ako ning hugasan og taman-taman kay aron malimpyo jud ang manok. Then human ako ning drain akong pakuaag tubig para muawas ba ang tubig para mo uga-uga gamay. Then human naghiwa ko og ahos og kanang unsa man to sa akong gihiwa. Ug ako ning gagmay-gagmayon, then naghiwa sad ko og limonsito para ako ibutang pod sa manok and para mawala ang langsi sa manok. Mo nang akong butangag limonsito, apil akong marinate. Mga kalabs, nakalimot jud ko og video ani nagbutang kog asin, paminta. Ani ni ja og kaning limonsito. Akong gibutang og ahos, gipangutangan ako dinha, gipang sagol na ako tanan para pa marinate. Mora na akong gibutang. Then ako na po ning kanang gimikos-mikos gimikos-mikos na nako din human gidugang limonsito na nako then human ako na ning takuban tangan na tong silupin ka akong ibutang sa ref kay ugma pa man nila ko lutuon kay ibawon sa akong anak sa eskwelahan og among ipamahaw pod ugma puhon and charan human na i-ref na nako mga kalabs.